alors ne balima aw ɲa kuma Segu Tunkara les politologues de bi New York ne balima Segu Tunkara nisɔndiyalen bɛ bi dɛ ja an ka Mali sɔrɔsiw ka IBK to président la ja an ka Mali sɔrɔsiw kun sen sirilen don k'u bolo siri k'u du juguw ma k'u juguw k'u faga n balimaw ala ni ala kira sababuya la an ka sɔrɔsiw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ bi n balimaw kibara duman baden de bɛ yen IBK ni Faransi kun kelen bɛ ka jɛjugu min na bɛn maliyɛn denw kɔ kan n balimaw ko kaaraw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ t'o la bilen dɛ o banna pewu 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 ala kana na n'o ye bilen n balimaw ko dogolen bɛɛ tɛ se k'a fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ video la koyi ko bɛ yen n'aw bɔra kalama walayi n'a ye Karim ye a bɛ sɔn ka kɛnɛ ɲimi walahi ala mɛ n tɛ fɛ ka kuma fɔlɔ n bɛna mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n bɛna Gawokaw armée ye intervention min kɛ Gawo n balimaw Gawo ka dɔ kumana Tamaseki de don a ye mun fɔ a ye majamuni min da Mali armée kan jeune minnu ye IBK balaye ka bɔ yen n balimaw aw ni an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Et c'est la première fois aussi dans le problème des Gao qui l'armée malienne il fait ce bon travail. Mbalimaw ni Tamaseki de kumakan ye a ko ni sa 7 kɔnɔna na ko ka Gao problème ka régler ka sɔrɔ a ma temps yɛrɛ ta ko pour la première fois ko Mali armée sera ka kɛ mbalimaw jangun bɛ dingɛ de kɔnɔ mbalimaw ko dogolen wɛrɛ fana bɛ minnu fana kɛra nin ye Gao problème mun kɛra Mali armée taara dɔrɔn u ye bɛɛ labɛn bɛnbaliya Mali jugu Mali den jugu ani Mali kɔkan jugu olu de kun kelen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka makarow ni filaw bila ɲɔgɔn na o kun bɛ fɛ IBK tagalen ka mankan wɛrɛ wuli Gao kɔnɔna na walasa Mali jugu bɛ se ka dankari kɛ Mali la maliyɛn denw bɛɛ ka faga u k'a fɔ ko armée ye IBK gɛnni mun kɛ ko de y'a to ko Mali ma se ka ɲa ne a dɔw bɛ ka sujuru bibi tasuma ka wuli Mali kɔnɔna na bi mais ala bɛ Mali fɛ a kira ba fɛ Mali in tɛ jeni dɛ ne ma fɔ ko Mali bɛ jeni e de bɛ jeni sinon Mali tɛ jeni n balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ la tuguni n bɛna révélation dɔ yira la ta kana t'a la dɛ aw yɛrɛ ka namɛ fɔlɔ dɛ n balimaw a ye namɛ avion bɛ sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ baara mun dɔn dɛ depuis mardi fo kana se non depuis mardi sufɛ coup d'état don sufɛ fo kana se bi ma sur 22h ma baara bɛ ka kɛ sur 22h u ye sukaso kɔfɛla bɛɛ don ɲɔgɔn na sukaso kɔfɛla bɛɛ don ɲɔgɔn na bon a bɛna lajɛ voilà an ye kunnafoni min sɔrɔ sisan k'a fɔ u bɛ ka k'u installer jɔn bɛ k'u installer an ka mɔgɔw b'u k'u installer ka i mara kɔfɛla la parce que u ye yɔrɔ dɔw détecter u sigilen bɛ yɔrɔ min na u k'u installer ka i mara kɔfɛla pour que ka se ka sera baara u ni Gambie cɛ u kana boli ka don Gambie u kana boli ka don Sénégal u kana u k'u koron k'u tigɛ ka ye an y'o fana kibaruyaw sɔrɔ ni an bɛ nin système kɔnɔna la est ce que nin baara bɛ kɛ ninnu b'an bɛɛ faga ka ban Faransi tɛ kuma Mali tɛ kuma kibaruyaw tɛ foyi tɛ d'an ma walayi baara bɛ ka kɛ sisan an ye tɛ k'o la fo k'an ka système de kɛlɛ sinon 10 ans 20 ans 50 ans o tɛ o IBK ko ni kɛrɛfɛnɔn tɛ o fo que Ivoiriyɛnw de fana k'u bila kunna ko Alassane Ouattara ko tɛ Gbagbo ko tɛ ko jamana ko don jamana an ka jamana ka hɛrɛ de ɲini k'a d'a ma jamana ka hakɛ mun ye o ka ɲini k'a d'a ma a banna anw wulila k'an jɔ o de la Ala y'o da anw fana ma n'u y'o fana dɔn dɔrɔn tuma division wɛrɛ tɛ k'a la o sinon u y'a essayer ka nin de k'an na k'a fɔ k'u bɛ cadeau ni bozow cadeau ni filaw bila ɲɔgɔn na pour que an ka se ka ɲina nin yɔrɔ kɔ k'an yɛrɛ fɛkɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faga n'u ka se u ka so non c'est pas ça an y'o bɛɛ lajɛlen to yen cadeau ni bozo miɲanka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko jamana wa Ala ye jamana ka hakɛ d'a ma bon o jamana ka hakɛ sani ko n b'a dɔn u t'u bolo d'an kan parce que an bɛ ka mɔgɔw bɛ ka taa ni système min ye sisan ni système kɛlɛli de fɛɛrɛ daminɛlen ye sisan sinon Faransi sago foyi tɛ k'a fɔ ko an ka avion ka wuli non u sago foyi tɛ k'a fɔ avion ka wuli wa mɔgɔ min bɛ ka renseignement d'a ma an kɔfɛ fana olu fana ka girin ni Faransiw fana ye baara bɛ yen fo k'o de ka faamuya n balimaw a yɛrɛ nin bɛ sa dɛ aw bɛɛ lajɛlen nin bɛ sa dɛ est ce que vocal mun sera est ce que a y'a faamuya dɔw tun bɛ ka volume ko kuma fɔ parce que a b'a volume dan de la quoi a volume tɛ se ka tɛmɛ nin kan quoi est ce que vocal mun sera aw y'a mɛn yan aw bɛ se ka sɛbɛn n'a ka sɔrɔ aw y'a mɛn n bɛna filanan nin fana jouer tasuma de b'o la ka tɛmɛ fɔlɔ kan vocal fɔlɔ mun sera est ce que aw y'a mɛn jaja ka IBK to fanga la vocal n ye vocal mun jouer sisan nɔ ka IBK to fanga la jaja an
an ka armée kun tɛ se ka déployer yɔrɔ si hali n'an ka bɛ avion ta faransi b'an bali k'an tɛ avion ta hali n'an ka bɛ avion ta faransi b'an bali k'an tɛ avion ta n balimaw a tigi bɛna détail filanan fana di an k'o fana lamɛn. Alsa an bɛ don ka bɔ tuguni an ka lajɛ ni n bɛ ka système fɔ système ye mun ye an ka marakɛlaw n'o ye faransi ni Europe ni Occident ni Amérique n'u ye sa olu de b'an mara olu yɛrɛ fɛ ko olu de bɛ k'an mara ok olu ye mɔgɔ si mun sigi an kunna n'an fana taara ka taa kalafili k'u ye k'an ka dimanche bila u ye an ka sugudon n'an ka forotaw bɛɛ bila u ye an ka kalanw bɛɛ bila u ye ka taa kalafili k'a fɔ k'an bɛ nin de ta n'olu dun de bɛ faransi ka hakɛ ɲini ka d'u ma jagoya an b'a fɔ ko olu de bɛ k'an mara ni hakili ye a y'a lajɛ depuis président kɔrɔ binna fo ka taa se bi ma a y'a mɛn k'a fɔ ko attaque dɔw kɛra wa voilà an tɛna kunna sini kɔfɛ la dɛ an tɛna kunna sini kɔfɛ ani kunna sini an tɛna o la an k'o to yen baara mun k'o la peut-être hali n'a sɔrɔ n'a t'o kalama baara caman k'o la Soronkɔrɔ yan Soronkɔrɔ bain désert u ye jihadistes ka base 7 de détruit base 7 k'a bɛɛ détruit a bɛɛ u ye mobili min minɛ Mali sɔrɔsiw la o u ye marifa min minɛ Mali sɔrɔsiw ni fɔlɔ u ma ɲinɛ wolobɔli fɔra duguma baara tɛ dɛ sanfɛ baara ka avion ta ka taa bɛɛ détruit alors que o avion kelen avion bɛ ka baara kɛ sisan depuis minɛli kɛra fo ka taa sisan avion ma taa sin ka mɔgɔ fɛ yɛrɛ avion anw yɛrɛ de ka avion don a sanna k'a gari ka clé bila di général ma a tɛ di mɔgɔ ma ka taa baara kɛ mun na kun jumɛn na parce que français ma autorisation d'u ma an ka se ka avion ka se ka wuli ka se ka taa jihadistes kɛlɛ baara bɛ yen n'an ka kow kɛra an yɛrɛ ta ye sisan a y'a lajɛ o kunu ani bi est ce que a ko ye kelen ya Sikaso mara la fo Sikaso kɔfɛla la u taara ka taa base bɛɛ fɛngɛ u taara ka taa base dɔw détruire 3 bases o kɛlen don ka n balimaw vocal in bɛ ka mun fɔ n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna vocal in bɛ k'a fɔ de dɔw ye vocal in faamuya dɔw ko volume ka ɲi dɔw ko volume man ɲi parce que a bɛ dépend i bɛ yɔrɔ min na sinon a bɛ ka jouer bɛɛ mɔgɔ caman tulo b'a la n balimaw nin ye Mali sɔrɔsi dɔ de kumatɔ la a ko an ka Mali terroriste minnu bɛ ka bin maliyɛn denw kan terroriste minnu bɛ ka bin maliyɛn denw kan n balimaw u ka basiw Mali sɔrɔsiw ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka baara kɛ dogo la olu ka satellite o de bɛ Mali sanfɛla la san nɔ n balimaw Mali ni Faransi bɛ ka baara kɛ o ye tiɲɛ mais denmisɛnninw nani bi cɛ vocal in bɛ ka mun fɔ ko Mali sɔrɔsiw k'u ye dɛmɛbaga wɛrɛ sɔrɔ Mali la mun ni Faransi tɛ kelen ye o dɛmɛbagaw olu ka satellite de bɛ Mali sankolo sanfɛla la olu de bɛ ka Mali sɔrɔsiw ka ɲɛfɔ ɲɛna terroristes dogolen bɛ yɔrɔ yɔrɔ n balimaw o de bɛ ka yɔrɔ yira Mali sɔrɔsiw la bi n balimaw a tɛ tigɛrɛ fɔ Mali sɔrɔsiw kun terroristes dogoyɔrɔ dɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'o yɔrɔ yira Mali sɔrɔsiw la bi n balimaw Faransi jatigɛlen don Faransi terroristes jatigɛlen don mais Mali ye dɛmɛbaga wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ la bi mun bɛ se ka Mali dɛmɛ bi Mali armée ka avion kun bɛ yen n balimaw Mali armée ka avion o avion de bɛ ka wuli bi ka taa terroristes bombarder terroristes dogolen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la n balimaw o yɔrɔ de bɛ ka yira Mali sɔrɔsiw la bi mɔgɔ wɛrɛ fɛ mun ni Faransi tɛ kelen ye mun ni MINUSMA tɛ kelen ye mais n tɛna tigi tɔgɔ fɔ a bɛ se ka kɛ aw b'a tigi dɔn n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ n balimaw vocal in bɛ k'o de fɔ ko kunu k'u ye terroristes ka base 5 de ci Mali sɔrɔsiw ye avion de ta Mali yɛrɛ halala avion k'a ta ja i bɛ ka ko avion tɛ yen ja avion bɛ yen ja i bɛ ka ko marifa tɛ yen ja marifa bɛ yen sɔrɔsiw ye mugu bɔ da kari ka marifa ta ka avion na wuli Mali yɛrɛ halala avion Faransi avion tɛ dɛ ka Mali yɛrɛ ka avion ta ka taga terroristes ka base ka taa bɛɛ ci n balima jɔn kun fagalen de don koyi ne kasira de wallahi ne kasira a ye vidéo partager diɲɛ bɛɛ kan mɛn Mali sɔrɔsiw a ye to fanga la fo san 100 an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini ni tubabu jɔnw n'a y'an ka fanga di ni tubabu jɔnw ma a ka avion tɛ wuli tuguni dɛ n'a y'an ka fanga di tubabu jɔnw ma hali n'u ye diɲɛ embargo bɛ bin Mali kan an b'aw kɔ Mali sɔrɔsiw wallahi sɛgɛn an ka sɛgɛn o ka fisa k'an fagara dɛ n'an ko k'an tɛ sɛgɛn kun a bɛɛ ni Ala na kira cɛ u b'an bɛɛ faga Mali sɔrɔsiw de bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye bi n balimaw olu de bɛ ka renseignement di an ka sɔrɔsiw ma terroristes dogolen bɛ yɔrɔ min na n balimaw Mali sɔrɔsiw de bɛ k'o yɔrɔ ye bi n balimaw Mali yɛrɛ avion de bɛ ka taa terroristes bombarder bi n bɛna vocal tɔ kalan an ka lajɛ tuguni an ka vocal tɔ je belebele ka marifaw ni fɛn suguya bɛɛ don ye mun de bɛ se k'o détecter ni satellite fɛ
ala ye dɛmɛbaga dɔw k'an na kɔfɛ n'olu b'a yira sanfɛ k'a dɔn ka fɔ ninnu de bɛ yan a ye taa ka taa détruire an ka avion bɛ wuli u bɛ taa ka taa bombe fila kan k'a bɛɛ jigin k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen douantan mara fanfɛla ninnu fɛnw ninnu na olu mɔgɔw kuna se u ma sunɔgɔ o bombardement fɛ u ma sunɔgɔ o mais jadisi hakɛ mun fɛngɛra la ni fɛngɛ ko ni TV 16 y'a fɔ télé dɔ bɛ yan ko télé 16 u b'a fɔ ma ko iTélé ni ko k'u b'a fɔ u b'a fɔ ko jadisi mun taara k'a bɛ taa mɔgɔ 700 la mun sara la ani mun blessé o tɛ kelen ye dɛ mais minɛn mun détruire la k'a tɛ se ka compter mais français yɛrɛ télé tɛ se k'a fɔ Amérique télé tɛ se k'a fɔ c'est pas possible voilà hein mais mun anw yɛrɛ ka télé tɛ ka se k'a fɔ sisan u ka se k'u da dɔ la k'a fɔ parce que télé y'an ta ye sisan télé kɛra Mali ta ye télé y'an ta ye sisan télé tɛ français ta ye n'an tora nin hakɛ in de kɔnɔ sisan parce que France bɛ fɛ k'i bolo da nin situation in de kan sisan n'u sera k'i bolo da nin situation kan dɔrɔn avion bɛ ka pan o tɛ pan tuguni dɛ o bɛ to yen de. ayiwa n balimaw a filɛ sa dɛ a ko kɛra Faransi télévision m'a fɔ Faransi dɛmɛbaga Faransi teriw a si télé m'a fɔ ko Mali armée bɛ ka gagner terroristes contre la o kɛlen bɛ ka nouvelle dogo di n balimaw a ye yɔrɔ dɔ de fɔ ko TF fɛn dɔ k'olu de bɛ ka images bɔ olu de bɛ ka fɛnw bɔ n balimaw ne ba k'a fɔ ko ne y'a mɛn kala kalo tɛ dɛ a vocal de cira ne ma awa a bɛ WhatsApp groupe bɛɛ kan presque donc n y'a enquête de k'a kan k'a ye Mali sɔrɔsi dɔ de kumakan don a tɛna fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ n na dogo la ko ne bɛ ka fɔ o tɛ dɛ a vocal de filɛ a bɛ mɔgɔ caman ka WhatsApp kɔnɔ n bɛna bila WhatsApp groupe caman kan aw yɛrɛ ka vocal in lamɛn dɛ n bɛ ka vocal mun jouer vidéo in na vocal dogolen tɛ secret de défense tɛ dɛ secret de défense caman bɛ yen ne b'o kalama ne t'o fɔ réseaux sociaux kan ko bɛ yen ne b'a kalama mais ne t'a fɔ réseaux sociaux kan mais mun kɔni bɔra kɛnɛ ma n balimaw mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka Mali dɛmɛ bi n balimaw ja n kun salen don koyi maliyɛn ja n kun salen don koyi ja i bɛ ka kunyan faga di ja Karimu kunyan faga di ja Musa Jawara kunyan faga di an ka dugu kelen bɛ ci olu cibagaw n balimaw olu kun kelen bɛ ka taa dingɛ ba dɔ de sen hali a man jan dugu la dɛ ka to ka t'i dogo ye Faransi satellite m'o ye dugusi satellite m'o ye ala n balimaw Mali armée de wulile filɛ k'a yɛrɛ ka avion ta bi Mali armée bɛ avion ta bi a t'i sara MINUSMA la a t'i sara Faransi la a bɛ taa opération kɛ Faransi dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ Faransi bɛ ka pression kɛ an ka sɔrɔsiw kan Mali yɛrɛwoloden Mali halaladen Mali hɔrɔnden bɛɛ kan ka bɔ ka sɔrɔsiw dɛmɛ bi Maliyɛn yɛrɛwoloden bɛɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ Mali sɔrɔsiw kun bi Maliyɛn yɛrɛwoloden Mali hɔrɔnden bɛɛ kan ka wuli bi ko ni sɔrɔsiw ka to an kunna n'a y'an ka fanga n'a y'aw sigi u ka ni sɔrɔsiw bɔ an kunna u bɔ Bamako ci ka Segu ci ka Kayi ci ka Kita ci u bɛ Mali bɛɛ ci a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ Mali sɔrɔsiw de bɛ k'an ɲɛ yɛrɛ bi u ye dɛmɛbaga sɔrɔ u yɛrɛ la bi ne tɛ n'o fɔ dɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka renseignement de ta satellite la ka Mali sɔrɔsiw wele a ye taga nin yɔrɔ la terroristes bɛ yan fɛ a ye taa yan fɛ terroristes bɛ yan fɛ n balimaw ko bɛ ka ɲɛ an bolo bi CEDEAO dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ Mali den juguw u dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ Mali mɔgɔlankolonw dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ bi u ɲɛ wagalen bɛ ni sɔrɔsiw de la n balima Mali jugu fɔlɔ ye maliyɛn yɛrɛ de je suis désolé c'est vrai an bɛ dɔ fɔ Faransi ma mais maliyɛn denw de don n balimaw i bɛ ka dan di Faransi ma ja n kun salen de don koyi maliyɛnw ja n kun fagalen de don ja n kaburu de kun sennen don a ye mɔgɔ n'i bɛ misiri kɔnɔ a ye Ala deli a ka sujuru fila bi Ala ye an bɛɛ ka duwawu don ni sɔrɔsi jeunes ye n balimaw ce sont des vrais patriotes je ne vous le cache pas u bɛ baara la dɛ nouvelle dumanba fana mun ye an y'a mɛn k'u ye équipement dɔ sɔrɔ an taara ni Faransi dɔ d'u ma ni Faransi ye fɛn fɛn di an ka sɔrɔsiw ma sisan nɔ u bɛ k'u nɛgɛn de u bɛ fɛ de k'u yɛrɛ majɛya de parce que Faransi tile kelen ma an dɛmɛ n balimaw Faransi tile kelen ma Mali dɛmɛ a ka kɛlɛ in na n balimaw a yɛrɛ ka ta aw ka da aw ɲɛkɔrɔ n bɛna fɛn dɔ yira aw la aw yɛrɛ ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n balimaw u ko ko Tombouctou opération Maliko théâtre centre le secteur 3 monte en puissance le secteur 3 k'u ye drone ani mobili dɔw san balimaw ko mobili dɔ u ye Mali armée ka mobili kuraw de filɛ nin balimaw ani drone fana b'u bolo san nɔ Mali armée kun bɛ ka fɛn fɛn manqué yani i bɛ ka taga drone bɛ Mali armée bolo bi mobili kuraw bɛ ka d'u ma bi fo dɛmɛbagaw bɛ concurrence kɛ aw ni Ala cɛ n'an tugura Faransi kelen kɔ an kun bɛ dɛmɛ sɔrɔ an ye dɛmɛbaga wɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ la bi Faransi fana bɛ k'a essayer k'a b'a kɔnɔnajɛya an ye mais Faransi b'a dɔn k'ale ka bugu de bɛ ka jeni mais maliyɛnw n'an bɛ fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka to a place la an k'an jija cogoya bɛɛ de la
anga armée soutenu net nesi Mali cɛkɔrɔba Mali musokɔrɔba an bɛɛ ka Mali armée dɛmɛ ni kɛlɛ in kɔnɔna na n balimaw pour que ka yira aw la k'a fɔ ko Mali kun bɛ dingɛ de kɔnɔna na n balimaw o prévu Seku Tunkara bɛna bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na an bɛna jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko ta kana t'a la dɛ ko ta ni ka segin n balimaw n bɛna fɛn dɔ yira aw la aw bɛɛ lajɛlen dabali bɛna ban voilà aw yɛrɛ bɛna ye sa nɔ pourquoi an ka armée kun tɛ se ka opération kɛ munna an ka armée kun garalen bɛ a tɛ se k'a yɛrɛ sagona ko kɛ a tɛ se k'a yɛrɛ fɛngɛra ko kɛ n balimaw o fɛnw o video o fɛn bɛɛ lajɛlen n bɛn'o yira aw la aw yɛrɛ k'a ye k'a fɔ IBK ko tuguni ko cahier dɔ b'a bolo yani IBK ka bila a y'a fɔ IBK na an ka cahier min b'a bolo n'a ko ko Mali zonw tɔgɔ b'o cahier kɔnɔna na a ka kɛ Ala a n'a kira kama a ko cahier fana bɔ an ko cahier parce que an mago bɛ ka Mali zonbaw minɛ n balimaw aw kana kuma wɛrɛw lamɛn kɛrɛfɛlaw la dɛ u bɛ fɛ k'an distraire de ka na ni manamanakanw ye karisa ni karisa bɛ kɛlɛ la dɛ aw kana mɔgɔ si lamɛn dɛ Mali joli ko kuma minnu bɛ sen na Mali armée souteneli n balimaw Jafan bɛ Mali armée contre la aw yɛrɛ k'a lajɛ l'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements. Un protocole signé, accord de défense militaire avec la France. Papier. Ni un papier ni ma papier John Fosoro. On connaît papier d'Osoro. Mais ma papier John Soro. Mimba kono, nya chama miala, mais akabu hakilima. Mais c'est comme mieux fa nya la krenkiya. Bibi na Mali armée a sur l'un de dos. Mali armée n'est pas libre de ses mouvements. Eh Mbalimao, Jan Fagalé le dos. Ma famille allée, ma mintara recherche que nord là, il nous commence à faire. Ma mi makala oube moufo. Donc Mali au marqué aucun problème. Alors que Amérique armée minjalaki, mais la fin de fauna a cabo hakilma. L'armée malienne n'est voilà Mbalimao aw bɛɛ lajɛlen y'a ye mun sɛbɛnnen bɛ nin fɛn kɔnɔna na kabakoma ko de don jatigɛ ko de don dabaliban ko de don Mbalimao yani an ka se o yɔrɔ la n bɛna a ka fɛn filanan fana kala aw ni an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ka dɔn Mali armée bɛ degun min kɔnɔna na bi aw yɛrɛ y'a dɔn bi k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keita ko dɔw yɛrɛ tɛ ko Mbalimao a ye Sénégal dɔ fana mun fɔ an k'o yɔrɔ fana lamɛn tuguni. Le problème au Mali, ce n'est pas les djihadistes. Le problème au Mali, c'est la France. Même s'ils ne veulent pas l'entendre. Parce que la France a divisé ce pays en deux. À Kidal, il y a toutes les ressources. La France est en train de les exploiter. L'État n'existe plus au Mali. Mbalima, on peut vidéo blanc en rola. Amase anga siga vidéo ka a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ prévu de ka yira u la k'a fɔ an kun sirilen ninnu bɛɛ vidéo kɔrɔ de ka yira la ninnu bɛɛ fɔra ka tɛmɛ n balimaw an filɛ yɔrɔ min na ko bi Mali armée bɛ ka opération kɛ a sago yɛrɛ la bi terroriste caman ta tiɲɛna u taara Kayi u dogolen bɛ yɔrɔ min na Kayi u bɛ k'o yɔrɔ ye Sikaso mara u bɛ k'o yɔrɔ ye dɔgɔnɔw ani filaw olu ka kɛlɛ o bɛ ka ban bi alhamdulilayi armée maliyɛnw an b'aw kɔ bi an b'aw kɔnsi a bɛɛ ka armée maliyɛn soutenu u bɛ manamanakan mun na karisa ye nin fɔ karisa ma aw kana mɔgɔ ka manamanakan na mɛn Facebook sanfɛ dɛ a ye wuli a ka armée soutenu Mali joli hakilinata a ye baara kɛ n'o ye manamanamɔgɔw den lankolon den nafantanw u bɛ ka na ni débat lankolonw ye réseau sanfɛ don o don Kassim Tapo nin fɔ Bacili ma Bacili nin fɔ Kassim Tapo ma aw kana si lamɛn a bɛɛ manamanakan de ye a bɛɛ kana distraire de an ka sira t'o la an ka sira bɛ mun na an ka jamana ka libérer maliyɛndenw ka bɛn Mali yɛrɛ k'a ka intégrité territoriale sɔrɔ n balimaw vive l'armée malienne bɛɛ ka Mali armée soutenu o de vidéo kun don merci beaucoup.